Foli ni tanu bɛ ka ta k'a di Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na Voix de Bamako sigikun ye aw tɔgɔla ye pour que ka kunnafoni ɲuman k'olu ta k'olu sɛnsɛn ni k'o di aw ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi o de ye 3e arrondissement ye n'o de ye an ka sigida filanan ye n'an b'a fɔ o ma ko commune 2 bi an ka commissaire bi an bolokɔrɔ yan bi an ka commissaire min ni a tɔgɔ ye ko Tomoda commissaire Tomoda ale de b'a an bolokɔrɔ yan nɔ fɛn dɔ b'a a bolo bi ni a bɛ o baara kɛ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni o fɛn in tɔgɔ de ye ko funufunu funufunu in ye mun de ye funufunu in dabɔkun de ye walasa ale bɛ sigida min kɔnɔna na wale jugu minnu bɛ ni k'olu ta k'olu cari sigida in kɔnɔna na ale ko fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ o ye mun de ye o de ye fɛn kuntan minnu n'olu bɛ min hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔna na n'o ye an ka drogue cɛjugu ye min fɛn minnu bɛ denmisɛnninw b'u hakiliw kan ni ka denmisɛnninw bila ko kuntankɛw la ka maaw fa ni ka ko kuntanw kɛ ka suɲɛliw kɛ ka bingalijuguw kɛ commissaire Tomoda ale wulilen bɛ olu kɛlɛli kama bi a ka ca Ala fɛ a y'a daminɛ a bɛ waati jan bɔ a ye yɔrɔ caman de nettoyer i n'a fɔ Bagadaji b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman a ye yɔrɔ caman nettoyer bi denbatigiw musomisɛnninw cɛw cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka nimisi wasa sɔrɔ Tomoda ka nin baara in na an y'o de fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na dɔgɔkun o dɔgɔkun i bɛ taa sɔrɔ u ka baara kɛlen u ka wulikajɔ kɔnɔna na u bɛ maa hakɛ min minɛ ni ka taa nin wale cɛjugu ninnu kɔnɔna na u ma maa minɛ o ye ka taa se maa 4 ma sinon tuma dɔw la u bɛ yɛlɛ ka taa se fo maa 6 ma o tuma la bi Tomoda b'an bolokɔrɔ maa kofɔlenba dɔ o kun sɔrɔla maa ninnu n'u minɛna a dɔw b'a essayer ni k'a fɔ k'u bɛ Tomoda négocier ni wari ye a ko ayi ale nakun t'o ye ale nakun ye baara de ye baara min ni ka jamanadenw munafa i sigikun ye baara min ye k'a dɔn k'i nakun ye o baara in kɛli de ye o kuma la bi an bɛ fɛ kuma dakurunya 2 dɔrɔn a ko o fɔ an ni malidenw ɲɛna maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko funufunu in a dabɔkun ye maliyɛn bɛɛ de ko ye denmisɛnninw ka se ka na u hakiliw la denmisɛnnin minnu fana ma se ka don a kɔnɔna na walasa olu fana ka se ka siran a ko wale cɛjugu ninnu ɲɛ k'a dɔn ko fɛn min don a bɛ maanifin bɔ a hakili kan o kuma la Tomoda anu la somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ani jamu Sadio di kɔnɔ Tomoda bɛɛ lajɛlen b'i dɔn sisan ko funufunu a carilen don Mali kɔnɔ bi ani Mali kɔ kan bi an bɛ fɛ kumakuncɛ kumaw la dakurunya 2 dɔrɔn walasa k'o fɔ an ɲɛna an y'a ye maa kofɔlen dɔ tun minɛna a y'a yira k'a fɔ ka musaka di ko walasa ale ka se ka bila musaka in ale bɛ taa i jɔ fo sefa wari miliyɔn damadɔ la yarɔ mɛn da ye mɛn tigila ye an bɛ fɛ i ka dɔɔni dɔrɔn fɔ an ɲɛna o kan oui n'i y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye bon i y'a fɔ cogo min opération tourbillon ni aw yɛrɛ y'o kɛ funufunu effectivement tourbillon ye funufunu de ye bamanankan na depuis a lancera 31 mars fo ka na se bi ma an sera ka mɔgɔ caman minɛ drogue feerela caman minɛ ka drogue caman saisi k'u bila tribunal ka bolo kan donc a baara kɔnɔna la an yɛrɛ ye nimisi wasa caman sɔrɔ parce que n'anw yɛrɛ taara terrain kan sisan le résultat sur le terrain o de b'an nisɔndiya ani témoignage minnu bɛ na mɔgɔ minnu kun talen don otage la drogue feerelaw fɛ ala barika la a drogue feerela ninnu caman tɛ yen bi a caman taara kaso la dɔw bolila kelen-kelennin minnu bɛ n'u bɛ yala ka a feere fana an bɛ ka olu fana ɲini donc i ye question min poser effectivement an kɛlen ka opération in daminɛ opération yɛrɛ ye phase caman ye parce que an m'a lancé an kunfɛ an y'a analyse de ka étude kɛ yanni an ka lancer phase caman don phase fɔlɔ tun ye mun ye o ye ka wuli ka taga feerekɛlaw minɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'an ye kunnafoni sɔrɔ k'o bɛ drogue feere ka t'o minɛ k'o bila tribunal ka bolo kan mais n y'a fɔ cogo min n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ minɛ an bɛ o tigiw an b'u ɲininka u bɛ drogue bɔ yɔrɔ min mɔgɔ min b'a d'u ma ka fournisseur an b'olu tɔgɔ sɛbɛn an bɛ recherche daminɛ olu kama donc o de la sa an ye pratiquement an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ drogue feere an ka commune kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an y'a bɛɛ ka liste sɔrɔ an y'a bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ an y'a renseignement sɔrɔ a bɛɛ kan an y'o enquête de lancer donc sisan an tɛmɛna minnu bɛ feerekɛlaw an tɛmɛna olu ka stade kan minnu yɛrɛ b'a d'u ma n'o ye fournisseur ye an bɛ an ka investigation min ka to an bɛ ka wuli olu de nɔfɛ donc o de la dɔgɔkun tɛmɛnen na an sera ka mɔgɔ 4 sɔrɔ o mɔgɔ 4 na 3 olu ye feerelikɛlaw ye
n'u b'a fɔ dɔ ma ko ralo u b'a fɔ dɔ ma ko oldo u b'a fɔ kelen ma ko mafia mais naaninan in u b'a fɔ o ma ko bourgeois yɛrɛ ale ko k'a ye drogue feere daminɛ kabi 1995 parce que a tun bɛ mɔgɔ caman bila feereli la n'a ye mun bila feereli la an b'o minɛ an b'o déférer a ye mɔgɔ fɔlɔ bila la an y'o minɛ an y'o déférer a ye filanan bila la an y'o minɛ an y'o déférer a ye sabanan fana minɛ la an y'o minɛ an y'o déférer mais an b'a mɔgɔ déférer u bɛɛ b'a fɔ a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la donc o de y'a to an y'an kɛtiw la a yɛrɛ kama donc au début a tun bɛ Misabu après a bɔra Misabu a taara Garantigibugu a bɔra Garantigibugu fana ka taga a dogo Sebenikɔrɔ donc an sera ka a sɔrɔ Sebenikɔrɔ yen k'a fɔ k'a tun ye drogue feere in dabila a tun ma dabila dɛ parce que yen fana a ka laboratoire de tun bɛ a tun bɛ ka drogue ninnu labɛn an ye cocaïne dɔ sɔrɔ a bolo an ye héroïne fana sɔrɔ a bolo ani u bɛ cocaïne ni héroïne fana labɛn k'a kɛ drogue wɛrɛw ye u b'a fɔ minnu ma ko caillou ani ofu an y'olu quantité caman sɔrɔ a bolo donc i y'a fɔ cogo min walasa ale yɛrɛ ka tila sariya la sa ka tila ka responsabilité o la donc a ye 5 millions de ta k'an sɛgɛrɛ k'an ka o minɛ an ka ale to yen ale ka taga an m'a ye a man ye bon n y'o de fɔ a ye n k'a tɛ an baara kɛ cogo dɔn wariko tɛ ni baara in tun ye wariko ye sa ma sɔrɔ a dabila la donc wariko tɛ wari caya tɛ wari dɔgɔya tɛ 5 millions tɛ hali min bɛ o sanfɛ o t'a to anw t'an ka baara kɛ donc an y'a yira la k'a fɔ a ye wari min di a bɛ fɔ o wari in bɛ saisi wari in dar'a kan ani wari taara tribunal la kun ye jumɛn ye minnu bɛ drogue feere u ka dabila drogue bɛ tiɲɛni min don sigidala mɔgɔw kunna n'u b'a ɲɛdɔn u t'a kɛ k'a fɔ k'u t'a dɔn fana u b'a dɔn parce que u si muso t'a min u si den t'a min hali u tɛ sɔn o denw ka gɛrɛ la mais u b'a di walimɔgɔw de ma o walimɔgɔ ninnu olu de b'a min olu de ka vie bɛ tiɲɛ drogue feerela yɛrɛ mɔgɔ mana drogue sanna drogue consommer ba mɔgɔ mana drogue consommation daminɛ i san 20 k'e m'a dabila i ka espérance de vie tɛ tɛmɛ 40 ans kan i tɛ tɛmɛ san 40 kan i si cayalenba tɛ tɛmɛ san 40 kan a kɔlɔlɔ ka bon et puis a b'a to fana n'i ye drogue in ta i bɛ se ka diɲɛ ɲingɛlɛya bɛɛ kɛ i bɛ mɔgɔ faga kɛ i bɛ barakaju kɛ i ni bɛ gɛlɛya kɔ i tɛ siran foyi tiɲɛ i bɛ se ka diɲɛ ko sugu bɛɛ kɛ donc an ye opération in lancé 31 mars ka na se bi ma a ye an dɛmɛ kosɛbɛ insécurité kɛlɛli la an ka commune kɔnɔ parce que auparavant n ye misali di n'an tun bɛ 10 cas recensé infraction na vol b'o la braquage b'o la meurtre b'o la n'an tun bɛ 10 cas recensés par semaine sisan i b'a ye an bɛ 3 cas de recensés par semaine donc an ye drogue kɛlɛli min kɛ a y'a to an sera ka insécurité réduit de près de 70% dans notre commune donc o de la an ko an tɛna saliya tuguni opération bɛ continuer fo ka an ka commune nettoyer complètement Bagadaji dɔrɔn tɛ an kɛlen ka opération daminɛ Bagadaji u tun wulila ka bɔ Bagadaji ka taa Misira an taara Misira fana opération na donc u ye Misira fana bila u y'a essayer k'u bɛ taa Medina Kura an opération 2 kɛ Bozo la situation fɔra Ɲare la bref an ka commune fan bɛɛ an t'a to u ka bɔ Bagadaji Misira ka t'u sigi yɔrɔ si u k'a dabila n'u bɛ fɛ an ka u ɲinini dabila parce que ni min ye drogue feere dabila an y'a kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ i y'a dabila i n'anw tɛ ɲɔgɔn sira la nka ni min b'a la halisa n'a b'i kɔnɔ k'i dogolen don i yɔrɔ dɔnnen don u ka bourgeois ɲininka a bolila a yɛrɛ ɲuman a bolila fo k'a sɛgɛn mais a bɛ drogue feere la halisa ka quartier 3 bɛɛ kɛ a bɛ drogue feere la a m'a dabila an y'a ɲini ka a bila tribunal ka bolo kan donc minnu b'a la halisa n'u y'a dabila u ni anw tɛ ɲɔgɔn sira la mais n'u m'a dabila kɛlɛ min don an y'a daminɛ an tɛ saliya an tɛna ɲinɛ an tɛna dabila fo ni ala yɛrɛ nana ka na ye k'a bɛ dabila don min sinon an bɛ continuer fo ka drogue kɛlɛ ka bɔ an ka commune na définitivement. Aya aw ni tribunal minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara kɔnɔna na yalama aw bɛ se ka yira na k'a fɔ k'u bɛ ka aw dɛmɛ baara in kɔnɔ wa? Oui baara in yɛrɛ ka fanga sɔrɔ tribunal o ye tribunal de nɔ ye n bɛ n profite o la k'an ka procureur fo n'o ye Burama Konate k'a ka substitut bɛɛ fo ka commune de tribunal bɛɛ fo n'i y'a ye anw yɛrɛ ja bɛ farinya halisa an bɛ taga drogue feerelaw ɲini f'u dogoyɔrɔ la k'u ta ka na n'u ye k'u lamɛn c'est que tribunal b'an bolo mun b'an soutenir depuis opération daminɛna fo bi je dis bien depuis opération daminɛna fo bi an ma mɔgɔ kelen minɛ a la k'an taara baga mun ma ka minɛ an bɛ mɔgɔ minɛ i b'a sɔrɔ an b'a bɛɛ ni prévu sɔrɔ an b'a bɛɛ ni prévu sɔrɔ an b'u ni drogue sɔrɔ ou an b'u ni drogue wariw sɔrɔ bon an y'a fɛn fɛn fana bila ka taa tribunal la mɔgɔ kelen t'o la ko min ma poursuit mɔgɔ kelen t'o la ko min ma placé sous mandat de dépôt donc n'i y'a ye anw ja bɛ gɛlɛya n'i y'a ye fanga donna nin baara in na c'est parce que tribunal de b'an bolo juge de b'an bolo minnu bɛ ka an soutenir nin baara la minnu y'a kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ka kɛlɛ ye
u y'a kɛlɛ kɛ u ka kɛlɛ donc o de y'a to vraiment résultat min ni mɔgɔ caman bɛ ka applaudi o résultat in sɔrɔla jusqu'à présent anw yɛrɛ ma satisfait à 100%. C'est vrai mɔgɔw bɛ yala bi ka n ka commune kɔnɔ k'a fɔ k'u tɛ ka drogue yɛrɛ feereta sɔrɔ hali drogue minɛnw caman bɛ ka yɔrɔ bila ko parce que k'u tɛ ka drogue feereta sɔrɔ nka halisa a ma ban complètement halisa a ma ban complètement o de b'a to an bɛ halisa ceinture serrée walasa an ka se ka nin kɛlɛ ka bɔ an ka commune kɔnɔ définitivement. Aya sisan i n'i ka cɛdenw ka foli laban di i n'i ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma ani aw ni population yɛrɛ fɛnɛ bɛ cogoya jumɛn na ka foli laban don olu fɛnɛ ma. Oui, vraiment, un personnel ni foli ka kan ka daminɛ nga adjoint na fo ka se élément bɛɛ ma parce que bɛɛ de mobiliser len don a la bɛɛ mobiliser len don a la n y'a fɔ cogo min opération min don c'est 24 heures sur 24 dɔw dabali bɛ ban o b'a fɔ e bɛ se ka opération kɛ cogo di 24 heures sur 24 est ce que i yamaruyalen don i ka taa mɔgɔ nɔfɛ minuit est ce que heure dɔ tɛ i man ka taa mɔgɔ nɔfɛ mun na non flagrant délit la heure t'o la dɛ. Ni mɔgɔ min bɛ drogue feere la 0 heure an bɛ bɔ an bɛ taa nɔfɛ en matière de flagrant délit y a pas d'heure légale k'a fɔ ko heure de bɛ i bɛ taa mɔgɔ perquisitionner non heure légale bɛ c'est de 6 heures à 21 heures mais ni flagrant délit don déjà et puis c'est sur la voie publique y a pas d'heure donc an mana kunnafoni sɔrɔ heure o heure komi yan aw yɛrɛ b'a dɔn polisiw bɛ baara kɛ 24 heures sur 24 brigade dɔ bɛ baara kɛ tile fɛ dɔw bɛ baara kɛ su fɛ mais an ka mɔgɔw bɛɛ de mobiliser len don bɛɛ mobiliser len don brigade de recherche mɔgɔw bɛɛ mobiliser len don u ka équipe dilannen don de telle sorte que permanence bɛ 24 heures sur 24 k'a fɔ ko nin waati de b'u baara kɛ nin waati o tɛ baara kɛ o t'a la an mana information sɔrɔ waati o waati an bɛ wuli an bɛ taga a baara kɛ donc vraiment personnel dévoué len don je sais que c'est-à-dire u bɛɛ sacrifice min na ala de b'a dɔn ala de b'a dɔn donc vraiment n b'u fo k'u remercier tous les personnels du 3e arrondissement parce que bɛɛ de engagé len don n bɛ population fana fo la population de la commune 2 parce que u fana jɔyɔrɔ ka bon na kosɛbɛ le patriarche des Touré Turaka kuntigi le patriarche des Ɲare le coordinateur des chefs de quartier vraiment commune de population bɛɛ mais n tɛ ɲinɛ an ka hiérarchie yɛrɛ kɔ n tɛ ɲinɛ an ka ministre kɔ le ministre de la sécurité de la protection civile aw yɛrɛ a nana fo yan a nana fo commissariat la yan ka na encourager walasa an ka se ka continuer nin baara fɛ le directeur général de la police nationale nana yan le directeur régional yɛrɛ kɔni ni n'an tɛna taa terrain na ɲɔgɔn fɛ parce que opération bɛɛ a b'a bɛɛ superviser an mago bɛ renfort min na a b'a bɛɛ bila ka na d'an ma donc vraiment ka nin bɛɛ fo olu bɛɛ ka cɛsiri de y'a to résultat min ni mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a la an bɛ ka o résultat in sɔrɔ bi. Aya an bɛ i fo laseliw kɛcogo ɲuman na.